좋은 아침입니다. Buenos días. 네. 그리스도 안에서 또 복음 때문에 전도 때문에 여러분과 함께 있는 시간이 너무 행복하고 좋습니다. La verdad soy muy feliz de estar junto con ustedes por evangelio, por evangelismo. En Cristo estamos aquí. 지금 우리는 복음과 전도와 선교의 흐름 속에서 나와 우리의 사역들을 지금 점검하고 있습니다. Estamos chequeando nuestro ministerio y nuestra obra estando dentro de ese corriente de evangelio, evangelismo y misiones. 그래서 먼저 복음의 흐름 속에서 하나님이 나를 남은 자, 순례자, 정복자로 부르셨다는 정체성을 우리가 다시 한번 붙잡았습니다. Pues hemos aferrado otra vez nuestra identidad como los que han quedado y los peregrinos y los conquistadores estando dentro de corriente del evangelio. 그리고 예수님의 전도부터 마가다락방, 안디옥까지 이 전체 이 전도의 흐름 속에서 지금 우리에게 꼭 필요한 부분을 지금 집중하고 있습니다. También estamos concentrando en el mensaje sobre ese corriente del evangelismo y viendo desde el evangelismo de Jesús, Iglesia de Antioquía, hasta Aposento Alto del Marco. 그래서 가장 중요한 예수님이 한 사람을 어떻게 제자로 세우셨는가를 어제부터 우리가 지금 보고 있습니다. Y desde ayer estamos viendo que Jesús como levantó una persona para que fuera como un discípulo. 성경은 어제 본문 그대로 마가복음 3장 13절에서 15절을 좀 펴시고요. Y vamos a ver como ayer en Marcos 3, 13 al 15. 먼저 한번 읽고 계속 좀 진행해 나가면 좋겠습니다. Bueno, vamos a leer juntos y luego miraremos el mensaje. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. 아멘. 예수님도 모든 사람을 변화시키신 건 아니다. Jesús no cambió a todo el mundo. 원하는 자들을 부르심으로 시작하셨다 그랬습니다. Él llamó primero los que él quería llamar. 분명히 여러분 나라와 전 세계 이 복음 운동을 위해 하나님이 예비하신 사람들이 있습니다. Sí o sí, pues Dios había preparado las personas para hacer ese movimiento de evangelismo. 복음이 창세기 3장 15절에서 갈보리산을 지나 우리에게까지 왔잖아요. Porque este evangelio que empezó Génesis 3:15 y luego pasando a Monte Calvario y llegó hasta a nosotros. 애굽이나 바벨론, 로마가 어마어마하게 막았습니다. La verdad, Egipto y Babilonia y Roma estaba totalmente contra el evangelio. 그러나 예비된 남은 자들을 막지 못했고 복음은 계속 증거됐습니다. Pero nadie podía parar a los que habían quedado y este evangelio pues seguía siendo predicado a todo el mundo. 로마서 11장 5절 지금도 남은 자가 있느니라. Como Romano 11:5 todavía sí que hay los que había quedado. 내가 바로 남은 자요 우리가 바로 남은 자다. Y yo y ustedes son los que habían quedado. 우리의 사명은 또 다른 남은 자를 찾는 것입니다. Por eso nuestra misión es buscar a otros que como habían quedado. 만들면 어렵지만 찾는 거는 하나님의 인도받으면 쉽습니다. Si tenemos que inventar algo es difícil, pero buscar algo que Dios ya había preparado es fácil. 하나님이 우리에게 붙여주시면 쉽습니다. Y luego si Dios nos envía a estas personas es muy fácil. 분명한 거는 있다는 겁니다. Pero una cosa clara es que sí que están preparados. 지금 여기는 우리 중국의 목사님도 와 계시는데요. Bueno, aquí hay pastor de China. 이 교회 목사님 두 분이 복음 운동하다가 감옥에 5년 동안 갔다 오셨거든요. Pues dos pastores que estaban haciendo un movimiento del evangelio en China, pues fueron al cárcel y durante 5 años estaban ahí. 그 환란 중에 흩어질 사람들은 많이 흩어졌어요. Pues en medio de esa persecución y muchos como fueron como esparcidos. 그러나 오히려 그 환란을 통해서 이 무리와 제자가
구분되는 시간이었습니다. Pero a través de esta tribulación, pues ya podía distinguir entre los verdaderos discípulos y la multitud. 진짜와 가짜가 구분되는 시간이에요. Y luego era el tiempo donde se podía ver cuáles verdaderos, cuáles 종교와 falsos. 종교와 복음이 구분되는 시간. Y luego la religión y el evangelio. 그 우리 그 후대 렘넌트 목사님이 일어나서 완전 제자 중심으로 중직자들을 세우고 현장 교회들을 이제 새롭게 세워가고 있습니다. Y a través de esa dificultad, pues se levantaron los pastores entre los remanentes y siguiente generación, y ellos están haciendo un movimiento del evangelismo en China, levantando las iglesias regionales. 자, 지난주에도 우크라이나 신학생들을 만났는데 그 전쟁 중에도 남은 자들이 있습니다. La semana pasada, pues pude dar mensaje a los seminaristas en Ucrania. A través de la guerra, sí que podía ver que había preparados estos quedados. 러시아도 전도 금지법이 이렇게 발의가 된 걸로 제가 알고 있습니다. Yo sabiendo que en Rusia ya se levantó una ley y contra evangelio. 얼마 전에 러시아 분들도 온라인으로 훈련했는데 이렇게 감옥 갔다 온 분도 있고 생을 걸고 전도 운동하는 분들이 있더라. Pues yo hice entrenamiento también con los rusos que están en Rusia a través de online. Sí que he visto que había creyente que se fue al cárcel por evangelio. 지금 인도에서도 목사님들 오셨는데 저는 인도가 기독교를 그렇게 핍박하는지 몰랐습니다. Aquí también hay los de India. Yo no sabía antes que India también era un país donde había mucha persecución para los cristianos. 저 위에 북부 쪽에 한 기독교 마을을 그 집단으로 공격을 했더라고요. Pues India, por ejemplo, el norte de India hay un pueblo donde está lleno de creyentes y el gobierno se ve que atacó fuerte a este barrio. 예수 믿는 사람들을 막 집단으로 구타해서 이렇게 죽이기도 하고요. Y luego matando a los cristianos y pegándoles. 그 인도 있는 목사님들께 직접 사진과 동영상을 제가 받아서 봤거든요. Y yo vi ese videos y fotos de lo que está pasando de India a través de los indios. 예수 믿는 엄마와 딸을 옷을 벗겨 가지고 온 동네를 끌고 다니면서 성폭행을 합니다. Pues yo vi, me decía que como había madre y hija que eran creyentes de India, pues les quitaba toda la ropa y llevándola a todo el barrio y violándolas. 나이가 많은 남자분을 옷을 다 벗겨 놓고 뒤로 손 묶어 놓고 막 몽둥이로 때리는 동영상을 제가 봤어요. También un creyente que era muy abuelo, pero ataba sus manos y pegándole con toda fuerza al abuelo. 이 사람 왜 때리냐니까 학교 교장 선생님이라. Y yo preguntaba por qué le pegaba. Pues este mayor era director del colegio. 학교에서 복음 전하고 주기도문 가르쳤다고 잡아와 가지고 그래 때리고 있는 겁니다. Pues siendo director del colegio, pues ese abuelo enseñando la oración de Padre Nuestro y compartiendo el evangelio en el colegio. Por eso le pegaba. 심지어 어떤 목사님 죄송합니다 아침부터 어떤 목사님 목을 잘라가지고 마을에 걸어놓은 동영상도 제가 봤어요. Y también he visto video donde un pastor que le cortó la cabeza y luego colgando su cabeza ahí al pueblo. 아이, 그쯤 되면 다 도망가야 될 거 아닙니까? Entonces, si pasara todo esto, lo normal es que debería huirse todos creyentes, ¿no? 그럼에도 불구하고 남은 자가 있습니다. Pero aún así, sí que había que los que había quedado por Dios. 지금 우리 인도에서 오신 목사님들도 있지만 지금 우리 단체에 인도로 많이 연결되어 있습니다. Bueno, la verdad, aquí hay pastores de India, pues nuestra organización sí que tiene mucha comunicación, contacto con India. 저도 지난 연도에 인도를 직접 갔다 왔거든요. Yo el año pasado sí que me fui a India. 브라만이 그 제사장 가문 아닙니까? Pues en India, por ejemplo, la familia, la raza de Brahman es como la raza de sacerdote. 거기서 돌아와서 목사 돼서 전도 운동하는 분이 있더라고요. Pues yo he visto que antes era Brahman, pero luego se convirtió en creyente, en pastor y compartiendo el evangelio. 핍박 중에 계속 지역을 순회하고 Pues 다른 나라까지 가서 복음 운동하는 목사님들이 있더라고요. y he visto que en medio de ese todo persecución y compartiendo el evangelio en su barrio y luego yendo a otros países para evangelismo. 제가 인도를 갔는데 옆에 있는 부탄이라는 나라에서 한 분이 오셨어요.
Cuando me fui a India, pues uno de Bután, que es un país que está al lado de India, sí que también vino a India. 오는데 5일 걸렸다 하더라고. Me decía que se tardaba 5 días para venir. 산꼭대기에 있는 군부대에 있는 군인이면서 목사라. Entonces ese hombre de Bután era pastor, pero también siendo como un soldado que estaba dentro de un servicio mili. 이분이 수많은 성도들과 아이들에게 복음 운동을 하고 있는 분이에요. Pues este pastor estaba haciendo movimiento de evangelio con muchos niños, con muchos creyentes. 그 산에서 내려오는데 며칠 걸려. Como su sitio está encima de la montaña, por eso necesitaba mucho para bajar de montaña, 히말라야 산 이런 그런 동네거든요. como un tipo de Himalaya montaña. 또 버스 타고 며칠 와. Y luego montando en autobús unos días. 그 비행기 타고 또 Y luego 왔는데 5일이 걸린 겁니다. tenía que montar en avión, por eso total 5 días tardaba. 일주일 동안 같이 있으면서 훈련하고 같이 돌아갔습니다. Y durante una semana, pues este hombre también hizo entrenamiento con nosotros. 제가 알기로는 그 나라 왕의 가족 중에 중요한 분이 이제 연결되어 있고 우리 한국도 왔다 간 걸로 제가 알고 있습니다. He escuchado que ese pastor de Bután ya tenía relación con una familia del rey muy importante de Bután y luego sí que y venía a Corea también. 여러분 지금도 남은 자가 있습니다. Sí que todavía hay estos que se ha quedado. 전도 절대 어렵게 힘들게 고생하지 마시고 Espero que no sufran para hacer evangelismo. 주님이 원하는 자들을 불러서 시작하셨잖아요. Como Jesús empezó su obra con los que él quería. 하나님은 지금도 준비된 자에게 예비된 자를 붙이십니다. Por eso Dios hoy en día también envía a las personas preparadas a los discípulos preparados. 하나님이 우리를 발견하시고 결정하시면 끝입니다. Por eso si Dios nos llama y si estamos descubiertos por Dios, ya termina todo. 바울을 부르실 때 하나님이 다메섹에서 불렀지 않습니까? Cuando Dios llamó a Pablo, este sitio era Damasco. 다메섹에 아나니아라는 제자가 있었기 때문이죠. En Damasco, como estaba discípulo Ananía, por eso. 사도행전 9장 10절에 보니까 주께서 이르시되 아나니아야 하시거늘. Hechos 9:10 dice que el Señor llamó a Ananía. 하나님이 바울을 아나니아에게 붙이시기로 결정한 겁니다. Porque Dios decidió a enviar Pablo a Ananía. 주께서 저와 여러분의 이름을 부르면 끝입니다. Por eso si nuestro Señor llama a nuestro nombre, ya se termina todo. 주께서 우리에게 붙이시기로 결정하시면 끝입니다. 아무도 못 막습니다. Si el Señor decide a enviar a estos verdaderos discípulos a nosotros, ahí ya termina todo. 그래서 전도 운동의 가장 중요한 첫 번째는 하나님 앞에서 나는 누구냐? Por eso, primero, lo más importante para el evangelismo es que delante de Dios, ¿quién somos? 나는 누구며 나는 어떤 전도자인가? ¿Quién soy? Y luego, ¿qué tipo de evangelista soy? 하나님이 보실 때 나는 누구며 어떤 상태를 가진 전도자인가? Y delante de los ojos de Dios, ¿yo quién soy y qué estado espiritual tengo como evangelista? 그래서 우리의 중심과 우리의 영적 상태가 정말 준비된다면 하나님이 시작하실 겁니다. Por eso, si de verdad estamos preparados nuestro estado espiritual y nuestro centro de corazón, sí que Dios va a empezar. 이번에 말씀드리고 있는 한 사람을 완전한 이 제자로 세우는 이 내용을 내가 가지고 있고 누리고 있으면 하나님이 시작하실 겁니다. Pues si tenemos de verdad ese contenido para poder cambiar una persona que se levante como un verdadero discípulo, si lo disfrutamos, sí que Dios va a empezar. 그래서 어떤 전도 자료 이렇게 생각하지 마시고 완전히 나에게 먼저 적용하시기 바라고요. Por eso esto no es como una material para evangelismo, sino primero tenemos que aplicar a nuestra vida. 전도의 방법이 아니고 저와 여러분이 증인되기를 바랍니다. Espero que ustedes que sean testigos, no buscando ese método de evangelismo. 자, 그러면 예수님이 어제 원하는 자들을 부르셔서 첫 번째 하신 게 뭐였습니까? ¿Y cuál era el primero que Jesús había hecho después de haber llamado estos sus queridos? 자기와 함께 있게 하셨잖아요. Ahí decía para que estuviesen con él.
왜 그랬습니까? ¿Y por qué hizo así? 예수님이 그리스도니까. Porque Jesús es el Cristo. 인간은 예수님과 함께하는 축복을 누려야 행복하니까. Pero los hombres deben disfrutar de estar junto con Jesús. 같이 먹고 자고 다니면서 계속 말씀을 주셨습니다. Por eso Jesús estaba junto con sus discípulos, comiendo, durmiendo juntos y dándole palabra continuamente. 예수 믿기 이전에 각인된 거 있잖아요. Hay cosas que ya está grabado antes de creer en Jesús. 예수 믿기 이전에 뿌리 내린 거 있잖아요. También hay cosas que ya como tiene raíz antes de conocer Jesús. 예수 믿기 이전에 내 안에 체질된 거 있잖아요. Y también tenemos naturaleza que antes de conocer Jesús. 그거를 말씀으로 계속 바꾸고 뒤집는 작업을 하셨습니다. Por eso Jesús cambió todas esas cosas de sus discípulos a través de la palabra. 그리고는 하나님 나라 누리는 기도의 비밀을 알려주셨죠. Y luego enseñando secreto de la oración para poder disfrutar reino de Dios. 그래서 어제 많은 시간을 할애해서 말씀을 드렸는데요. Y ayer la verdad les conté muchas cosas, ¿no? 그래서 결국은 이 복음으로 그 사람의 근본이 바뀌어야 됩니다. Por eso, a través del Evangelio, y debería cambiar lo fundamental de una persona. 그리고 그 사람의 근원이 치유돼야 됩니다. Y luego hay que sanar origen de una persona. 예수 영접하고 이게 문제가 아니고 그 사람의 오래된 영적 상태가 바뀌어야 됩니다. Y luego hay que cambiar su estado espiritual de hace mucho tiempo, no solo aceptando a Jesús y ya está. 그러려면 구원의 길을 읽어주는 게 문제가 아닙니다. Por eso lo más importante no es leer solo el camino de la salvación, 그 사람의 근본 상태를 알려주고 볼 수 있게 해야 됩니다. sino hay que enseñar claramente su estado espiritual y lo que tiene como lo fundamental 그 de esa 사람의 persona. 근본적인 영적 문제를 정확하게 말해줘야 돼요. Hay que hablarle claramente su problema espiritual fundamental. 그 사람의 근원을 치유하려면 숨겨진 영적 문제를 알려줘야 됩니다. Y para poder sanar el origen de esa persona, pues hay que enseñar ese problema espiritual ocultos. 그래야 드러난 영적 문제가 이해됩니다. Así podrá entender ese problema que se ve con los ojos. 근본적인 영적 문제, El problema espiritual, lo fundamental. 숨겨진 영적 문제, Problema espiritual oculto. 드러난 영적 문제. Problema espiritual que se ve con los ojos. 하나님을 떠나 죽어 있고 썩어가고 냄새나는 영적 상태. El estado espiritual que está muerto por estar separado de Dios, está corrupto, huele fatal. 그 절대 불가능한 나의 상태를 보고 그리스도를 만나야 됩니다. Por eso, viendo ese estado espiritual que absolutamente imposible y luego y conociendo a 근데 Cristo. 언제 그런 영적 변화가 일어날지 사실 우리는 몰라요. Pero nosotros no sabemos saber cuándo habrá ese cambio de estado espiritual de esa persona. 그러니까 처음 복음 전할 때가 너무 중요합니다. Por eso es muy importante ese primer momento que damos evangelio a esa persona. 그리고 다락방을 통해서 계속 이 근본과 근원을 건드려야 됩니다. Pues a través de aposento alto y tenemos que tocarle a su parte lo fundamental y lo original. 거기에 반응하는 사람 찾으면 돼요. Por eso tenemos que buscar la persona que reacciona de estas palabras. 이 말을 못 알아듣고 반응하지 않는 사람은 기도하면서 기다리면 됩니다. Si uno, aunque escucha todo esto, no entiende, no reacciona, bueno, oramos por esa persona y esperando. 나의 이 절대 불가능이 보인 사람은요, 예수가 그리스도라고 하는 이 복음이 믿어지는 근원적 은혜가 임하게 됩니다. Una persona que sí ha visto que él mismo absolutamente imposible y luego ya podrá ver que necesita ese Jesucristo para su parte lo fundamental y original. 그제서야 복음과 구원에 대한 절대 가치가 발견되는 겁니다. Y luego ya podrá descubrir el valor absoluto para el Evangelio y para Cristo. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. No hay cosa más valiosa que nuestro 세상 Señor Jesucristo. 그 무엇과도 바꿀 수 없네. No podemos cambiar para nada. 저는 이런 찬양 부를 때 집중 잘 안 합니다. Yo la verdad es que no concentro mucho en esta alabanza. 조금만 집중해 보면 눈물이 나가지고 Porque si yo concentrara más en esa alabanza es que me hace llorar.
얼마 전에도 예배 시간에 이 찬송 부르다 진짜 눈물이 터져가지고 사회를 잘 못 봤네. Yo otro domingo y estaba alabando esa alabanza, es que me hacía llorar, es que no podía dirigir bien el culto. 그리스도와 구원에 대한 근원적인 감사. Es como agradecimiento fundamental por Cristo y por la salvación. 그 무엇과도 비교할 수 없고 바꿀 수 없는 절대적인 감사. Es como agradecimiento absoluto que no puede comparar con otra cosa, no puede cambiar en el otro. 그게 신자고 그게 신앙생활 아닙니까? Esto es ser creyente, esto sería la vida de fe, ¿no? 그래서 복음으로 그 사람의 근본이 살아나고 근원이 치유되고 영적 상태가 바뀌도록 도와주는 게 가장 중요합니다. Por eso lo más importante es que a través del Evangelio que una persona pueda recibir la sanidad para su parte espiritual fundamental y de origen y luego cambiando su estado espiritual. 이제 그리고는 이 사람을 이제 교회의 흐름 속으로 들어올 수 있도록 도와주는 게 중요합니다. Y luego ayudando para que esa persona que pueda entrar corriente de la iglesia. 부활하신 주님은 지금도 교회 중심으로 자기 백성들을 축복하시고 인도하고 계시거든요. Porque nuestro Señor que ha resucitado y sigue guiando a su pueblo, su iglesia, su gente a través de la iglesia. 주님은 지금도 교회를 통해 세계를 복음하고 계십니다. Dios está haciendo evangelización del mundo a través de la iglesia. 이제 우리 교회의 흐름 속으로 들어올 수 있도록 도와주면 됩니다. Por eso tenemos que ayudar a estas personas para que puedan entrar al corriente de nuestra iglesia. 교회의 흐름이 뭡니까? Entonces, ¿qué es ese corriente de la iglesia? 말씀이 아니고 말씀의 흐름. No es la palabra, sino corriente de la palabra. 성경이 다 하나님의 말씀이지만 그 교회에 하나님이 주시는 말씀의 흐름이 있습니다. Bueno, la Biblia es como la palabra de Dios, ¿no? Pero Dios tiene su corriente de la palabra para cada iglesia. 그래서 예배 시간에 주시는 말씀 중요합니다. Por eso el culto y luego la palabra del culto es muy importante. 우리 교회 성도님들 말씀 듣고 또 그 정리한 녹취본 확인하고 Y los creyentes de mi iglesia, por ejemplo, ellos apuntan el culto y luego chequeando otra vez, repasando el mensaje. 집에 가서 또 듣고 계속 듣습니다. Luego en casa escuchando otra vez el culto. 그 성경 다시 찾아보고 묵상하고 Y luego meditando con versículos del mensaje. 그 말씀을 나에게 적용하고 Y luego aplicando esa palabra a mi vida. 내 문제와 사건에도 적용하고 Y aplicando esta palabra a mi acontecimiento y problema. 그 말씀 속에서 힘을 얻고 Pues teniendo la fuerza a través de la palabra. 말씀 속에서 답 찾아내고 Y luego consiguiendo solución a través de la palabra. 말씀 속에서 길을 찾아내고 Y descubriendo el camino a través de la palabra. 말씀의 흐름을 따라갑니다. Y así siguiendo corriente de la palabra. 그럼 말씀 속에서 하나님 주시는 기도 제목이 나오잖아요. Y a través de la palabra ya podemos tener punto de la oración. 그게 이제 광고로 나오고 여러 가지 기도 제목으로 교회에서 나오잖아요. Bueno, la iglesia también nos da anuncio y título de la oración. Todo es como lo que Dios nos da. 그 기도 제목을 가지고 같이 기도의 흐름 속으로 같이 들어가는 Por eso 겁니다. teniendo todo como título de oración y entramos todos junto a la oración. 말씀의 흐름 속에서 주신 기도 제목을 가지고 같이 기도의 흐름 속으로 들어가는 거예요. Pues teniendo título de oración que hemos recibido a través de corriente de la palabra y entrando junto a la oración. 그러다가 하나님이 문을 여시면 문을 여시는 날 시작하면 됩니다. Y luego si Dios ya abre la puerta, el día que la puerta está abierta, empezamos. 문이 열리는 쪽부터 시작하면 됩니다. La dirección es que depende de que sea abierta la puerta o no. 하나님 주시는 거 가지고 시작하면 돼요. Empezamos con lo que Dios nos ha dado. 저희 교회는 6개 나라를 위한 24 기도팀이 있습니다. Mi iglesia, por ejemplo, 6 equipos equipo de 20, oración de 24 horas para 6 países. 이렇게 행정적으로 딱 이렇게 나누어서 만든 게 아닙니다. Bueno, no hemos organizado como un trabajador. 하나님이 문을 열어주셔서 그 나라 선교하다가 그냥 기도하는 사람들이 모여진 겁니다. Sino es que si Dios abre una puerta para un país, la gente empezó a orar y luego se levantó como un equipo.
그 나라 선교사님이 매일 기도 제목과 사진 올려줍니다. Entonces es un misionero de un país y todos los días enviando la foto y información a ese equipo. 그거 보고 매일 기도하다가 일주일에 한 번 매주 기도해야 합니다. Y entonces todos los días orando por este país, luego una vez a la semana y se reúnen y haciendo como reunión de la oración. 자기들이 그 나라 선교를 위해 헌금을 모으고 보냅니다. Y luego ese equipo y haciendo voluntariamente la ofrenda y luego enviando dinero a los misioneros. 이번에 선교사님들 오니까 만남도 가지고요. Y esta vez como vinieron los misioneros y teníamos reuniones cara a cara. 그렇게 만들면 24 기도팀 안 무너집니다. Por eso si hacemos un equipo así, pues ese equipo de 24 horas nunca se caerá. 그러니까 교인들 그냥 다 나눠 가지고 장로님 정의가 안 됩니다. Pero una iglesia, por ejemplo, y formando un equipo y luego poniendo cada anciano como líder, así esforzando, ese equipo es que no va a funcionar. 그러면서 지역에 전도문이 열리고 다락방이 열리면 그 흐름 속으로 같이 들어가는 겁니다. Cuando ya Dios abre la puerta del evangelismo para región o la puerta de aposento alto, pues entramos junto con los creyentes 전도의 흐름 속으로. y entrando como corriente del evangelismo. 그러니까 교회의 흐름 속으로 들어간다는 것은 결국 말씀, 기도, 전도의 흐름 속으로 들어가는 겁니다. Entrar corriente de la iglesia significa entrar corriente de la palabra y evangelismo y la oración. 복음을 받고 영이 살아난 사람이 이제 교회의 흐름 속으로 들어가야죠. 당연한 거 아닙니까? Una persona si recibe el evangelio y a su espíritu está ya vivo, entonces lo normal es entrar corriente de la iglesia. 예배 중심으로 말씀, 기도, 전도의 흐름 속으로 들어갈 수 있도록 도와야 됩니다. Por eso tenemos que ayudarle a los creyentes para que puedan restaurar el culto y luego entrando corriente de la oración, de la palabra y evangelismo. 그럼 뭐 교회화를 시켜라 안 시켜라 말이 필요 없어. 자동으로 이거 하는 동안 교회화 됩니다. Por eso si hacemos con esa manera, pues sí o sí y los creyentes estarán ya dentro de la iglesia. 이거 하는 동안 주님이 나와 함께 하시는구나. 이거를 느끼고 체험하게 되는 겁니다. Por eso, a través de hacer todo esto, ya puede sentir o puede experimentar que el Señor está junto con nosotros. 자, 이제 두 번째는 예수님이 어떻게 하셨죠? Y número 2, y luego, ¿qué es lo que hizo Jesús? 보내사 전도도 하며 그랬습니다. Y enviándolos para que predicaran el Evangelio. 근데 여기서 말하는 보냈다고 해서 어디를 보내신 겁니까? 현장을 보내신 거죠. Aquí dice enviar, pero ¿a dónde? Al campo. 예수님이 데리고 다니면서 현장을 보여주셨습니다. Jesús estando junto con discípulos les mostraba el campo. 때로는 둘씩 짝지어서 현장을 보내셨습니다. Y a veces hacía grupo de 2 personas y enviándola al campo. 그러나 이때 현장을 보낸 것은 열매를 얻기 위한 전도가 아닙니다. Pero Jesús no envió a sus discípulos al campo para que tuvieran fruto del evangelismo. 어제 제가 말씀드린 것처럼 뭔가를 확인하는 전도의 시간표였습니다. Esto era horario para que chequeara algo para evangelismo. 오히려 오병이어 기적을 체험하고 수천 명이 예수님에게 따라다녔잖아요. Pues a través de experimentar ese milagro con comida que Jesús había hecho y la mucha multitud ya seguía a Jesús. 예수님을 막 임금으로 삼으려고 했잖아요. Entonces la multitud y quería que Jesús fuera rey. 그때 예수님은 그 사람들을 피해서 가버나움으로 도망가시기도 했습니다. En este momento Jesús y quería esconderse de la multitud y se fue a Capernaum. 그 사람들을 모아서 교적부 관리하면 대형 교회 만들 수 있는데 그래 안 하셨어요. Si Jesús hubiera estado con esa multitud y hubiera podido levantar una super iglesia, pero Jesús no hizo así. 사람을 많이 모으기 위한 전도가 아니었다니까요. Esto no era evangelismo para juntar mucha multitud, 제자들에게 뭔가를 보여주시기 위한 전도였습니다. sino Jesús quería que sus discípulos vieran algo importante. 3년 동안 뭔가를 봐야 되는 겁니다. Porque durante 3 años sí que tenía que ver algo importante. 주님과 함께하면서 진정한 영적인 힘을 얻어야 되겠죠. Y los discípulos, estando junto con discípulos, tenía que recibir fuerza espiritual. 그러나 이제는 현장을 보면서
눈이 열려야 됩니다. Y luego ya viendo al campo y deberían ya abrir sus ojos espirituales. 뭔가를 봐야 돼요. Porque tiene que ver algo importante. 그래서 오직 복음, 오직 전도, 오직 선교라고 하는 결론이 나와야 됩니다. Para que puedan tener esa conclusión que solo evangelio, solo evangelismo, solo misión. 한번 전도해 볼까? 아니죠. Bueno, a ver, voy a hacer evangelismo. No es así. 오직 복음, 오직 전도에 대한 언약적 한이 나와야 되는 겁니다. Y tiene que tener ese resentimiento determinando para solo evangelio, solo evangelismo. 이 부분이 굉장히 중요합니다. Por eso esta parte es muy importante. 이 확인하는 전도를 통해서 이 그리스도와 전도에 대한 결론이 나와야 돼요. Porque a través de chequear esas cosas importantes en el campo debería tener conclusión que solo evangelio, solo Cristo. 그러니까 이제 딱 마음을 담아 자기 현장에서 언약 잡고 기도를 시작한 게 마가다락방 아닙니까? Por eso, después de experimentar todo esto, ya determinando con el pacto, y empezaron a hacer una oración de verdad en el aposento alto del Marco. 그러니까 하나님이 마가다락방에 15나라 사람들을 보내주니까 되어지는 전도가 일어난 겁니다. Por eso, y Dios ya envió las personas de 15 países al aposento alto del Marco y se funcionó evangelismo solo. 그 생명운동이 되어지고 말씀운동이 되어지고 제자운동이 되어지고 Y se funcionó solo ya movimiento de la vida, movimiento de la palabra, movimiento de discípulo. 이런 역사들이 일어나니까 그 사람들을 팀을 묶어서 도전하는 전도를 시작한 교회가 안디옥 교회지요. Como se levantaron ya los equipos, pues a través de ellos y empezaron a hacer evangelismo para desafiar. Eso lo que ocurrió en la iglesia de Antioquía. 그러니까 가는 곳마다 절대 제자가 일어나고 교회들이 막 세워졌습니다. Por eso cada lugar donde ese equipo llegaba, pues se levantaron los discípulos absolutos y se levantaron las iglesias. 그 교회의 절대 제자들만 모아가지고 로마 복음화에까지 도전한 거 아닙니까? Y ya se reunían estos discípulos absolutos y desafiaban hasta hacer evangelización de Roma. 이 전도의 전체 흐름 속에 지금 우리가 지금 이 부분을 봐야 됩니다. Por eso, entendiendo ese todo corriente del evangelismo y viendo estas partes importantes del campo. 그래서 복음을 깨닫고 교회의 흐름 속으로 들어왔다면 이제 현장을 계속 볼 수 있어야 됩니다. Pues ya se ha entendido el evangelio y estando dentro de la corriente de la iglesia, lo que tiene que hacer es ver el corriente del campo. 시간이 되면 전도자들과 같이 다니면서 직접 현장 보면 너무 좋습니다. También es muy bueno que cuando tengan tiempo y yendo junto con los evangelistas al campo. 그러나 시간이 안 되면 시간 될 때만이라도 가서 현장을 보면 너무 좋습니다. Por eso ustedes cuando tienen tiempo y yendo al campo con evangelistas y viendo el campo es muy importante. 그것도 시간이 안 되면 내가 있는 현장에서도 얼마든지 현장 볼 수 있습니다. Y luego si no tiene tiempo, pues en el lugar donde ustedes están también pueden ver el campo. 우리 집사님 가정에 아까 어제 말한 그 10살짜리 아이 사는 집 있잖아요. Ayer pues les conté ese niño la niña que tiene 10 años es hija de diácono. 그 아이의 친구가 옆에 있는 아파트에 살아. Y su amiga y vive justo al lado de su finca. 엄마 아빠는 없고 할아버지가 그 아이를 키워. Y si los padres no están con ella, pues los abuelos sí que están con ella. 할아버지가 손자 던지고 자살해 죽었어요. Es que el abuelo pues tiró su nieto y suicidó. 그 소식을 들은 이 가족이 완전 충격이죠. Entonces su familia ya estaba muy asustada. 진짜 현장 봐야 되겠다는 마음과 기도가 있으면 내가 있는 지역에서도 현장 볼 수 있습니다. Pues si uno de verdad está orando y teniendo corazón de querer ver el campo, entonces el lugar donde él está, pues puede ver todo. 저는 부산의 해운대라고 하는 좋은 곳에 삽니다. Yo 해운대. estoy viviendo en un barrio de Busan. Haeundae es un buen barrio. 근데 얼마 전에 여자 고등학생 3명이 새벽에 아파트에서 뛰내려서 같이 죽었어요. Pero hace poco, pues las chicas de estudiante de bachillerato, pues suicidaron y tirándose desde un piso muy alto, las tres juntas. 이 경기도의 한 여자 고등학생이 우울증 때문에
정신과 상담을 받은 겁니다. Pues una chica vive en Gyeonggi-do, pues también tenía problema mental y se fue al médico. 그리고 바로 그 건물 옥상으로 올라가서 뛰내렸잖아요. Pero, y nada más terminar ese del cita del médico, y subió ese piso y se saltó de ahí y suicidó. 초등학생하고 엄마가 길을 걸어가고 있는데 그 위에 떨어졌어요. Pero justo una madre y una niña pues está pasando por ahí y esa chica que suicidó justo pues se cayó encima de las dos mujeres. 얼마 전에 있었던 일. Eso 세 명 다 죽었어요. Eso también hace poco ocurrió. Pues, entonces al final las tres murieron. 그러니까 진짜 현장을 보려고 하는 기도와 마음이 있다면 뉴스만 보고도 현장은 보입니다. Pero si uno de verdad tiene corazón para salvar el campo orando, a través de ver la noticia también pueden ver el campo. 저 돈이 많고 성공한 사람들이 저렇게 무너지는구나. Pues los que tienen tanto éxito y tanto dinero, mira cómo fracasan. 우리나라 대학교 가기 위해서 치는 시험이 있습니다. 수능 시험이라고. En nuestro país, por ejemplo, para entrar a la universidad, los chicos tienen que pasar un examen para la universidad. 그 시험 만점 받아가지고 의과 대학에 다니는 학생이 있어요. Hay un estudiante que hizo súper bien ese examen para entrar a la universidad y luego entró a la carrera de ser médico a la universidad. 자기 여자친구 죽였습니다. 얼마 전에. Pero hace poco este estudiante pues mató a su novia. 그거 보면요. 야, 정말 복음이 중요하고 급하구나. Pues si vemos todo esto nos daremos cuenta que evangelio es algo necesario y urgente, tenemos que compartir. 나중에는 내 인생을 복음의 눈으로 쳐다보는데도 현장은 보입니다. Y luego mirando a nuestra vida y con los ojos de evangelio sí que podemos ver el campo también. 내가 이 복음 하나를 몰라서 지금까지 이렇게 고생하고 고통 속에 살아왔구나. Y porque yo hasta el día de hoy por no haber conocido el evangelio y tenía que sufrir tanto. 우리 가정과 가문을 쳐다보니 오직 복음 아니면 안 되는구나. Y mirando a nuestra familia y toda línea de familia y nos daremos cuenta que sin evangelio no se puede. 그래서 현장을 봐야 돼요. Por eso tenemos que ver el campo. 그 저는 저희 교회에서 말씀 전할 때도 가능한 현장 이야기를 자꾸 하려고 애를 씁니다. Por eso en la iglesia cuando yo predico siempre intento compartir lo del campo. 그리고 우리 교회 부교육자들도 메시지 할 때 거의 현장 이야기 같이 합니다. También los copastores de mi iglesia también siempre cuentan la historia del campo. 그게 중요합니다, 여러분. 잠자는 성도들의 마음을 깨워야 됩니다. Porque es muy importante porque tenemos que despertar estos corazones dormidos de los creyentes. 제가 어제도 훈련하는 동안 중간중간에 현장 이야기를 자꾸 하잖아요. 중요합니다. Ayer también yo les conté es que las historias del campo porque es muy importante. 저희 교회 이 단톡방, 카카오 단톡방에 있으면 계속 현장 포럼 올라옵니다. En nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos ese chat del grupo y continuamente pues podemos ver la historia del campo. 살아있는 현장 포럼은 잠자는 성도들의 마음을 깨웁니다. Porque forum vivo del campo pues sí que despierta el corazón dormidos de los creyentes. 나를 드러내지 않는 겸손한 현장 포럼은 하나님의 영광을 나타냅니다. Forum del campo que es súper sincero glorifica a Dios, eso sí que vale mucho. 이게 중요합니다. Esta parte es muy importante. 그래서 예수님은 제자들을 데리고 계속 현장으로 가셨습니다. Por eso Jesús llevó sus discípulos al campo continuamente. 그리고 이 사복음서 내용 잘 아시잖아요. Ustedes saben muy bien la historia de 4 libros del Evangelio de la 가는 Biblia. 곳마다 못 보고 못 걷고 이상한 불치병자들이 너무 많았어요. Cada lugar estaba lleno de los enfermos incurables 38년 된 병자, y enfermo de 38 años 귀신 들린 사람, y las personas endemoniadas 군대 귀신 들려서 무덤에서 고함 지르는 사람, y la persona que estaba endemoniada de un ejército y estaba gritando en medio de tumba. 복음 없는 현장의 비참함을 보여주신 겁니다. Pues Jesús les mostró a sus discípulos la miserable de la situación del campo donde no hay evangelio. 사단이 12가지 전략을 가지고 사람들을 무너뜨린다고 하는데 실제로 현장에서 봐야 될 거 아닙니까? Y dice que Satanás está destruyendo a las personas con 12 estrategias, pero tenemos que ver con nuestros ojos
¿Cómo está yendo eso en el campo? 창세기 3:61 정말 사람들이 나를 위해 돈을 위해 성공을 위해 미친 듯이 살아가는구나. Como Génesis 3, 6, 11. Tenemos que ver con nuestro ojo que la gente y vive por dinero y por la fama y entregando toda su vida para eso. 그러다가 어느 날 정신 문제 오고 영적 문제 오니까 어떻게 합니까? Y luego un día ya viene problema mental, problema espiritual y luego ¿qué hacen ellos? 얼마나 위험한 줄도 moru고 사도행전 13, 16, 19장 무속인 찾아가고 점치고 우상 숭배하잖아요. Como Hechos 13, 16, 19, es que buscando los adivinos, hechicerías y haciendo idolatría sin saber el peligro de estos. 그래서 불신자 상태 6가지 그대로 영적 문제, 정신 문제, 육신 문제 오잖아요. Por eso, como teniendo ese estado de 6 no creyentes y teniendo problema mental, físico, espiritual. 온 가족이 정신과 약 먹으면서 가정이 무너지고 후대가 무너지잖아요. Y toda la familia pues es tomando pastillas por problema mental y luego destrozando la siguiente generación. 지금 제가 12가지 다 이야기했습니다. Pues ya he dicho, ese 12 estados. 이거를 현장에서 충분히 봐야 되고 계속 봐야 됩니다. Por eso tenemos que ver todo esto suficiente en el campo. 복음 없는 현장의 비참함. Como la situación tan miserable por no tener el evangelio. 이걸 봐야 이 복음이 얼마나 소중하고 가치 있는 것인지를 알게 되는 겁니다. Y después de ver todo esto ya se dará cuenta que el evangelio que tiene mucho valor y es algo muy importante. 꼭 그 사람이 예수 믿고 막 변화되는 역사가 일어나야 되는 건 아닙니다. Pero esto no quiere decir que una persona sí que tiene que ver muchas obras de Dios cambiar totalmente. 저는 어제도 말했지만 죽음 직전에 있는 분에게 3시간을 제가 복음 전했는데 안 믿었다 Yo 그랬잖아요. ayer también les conté, ¿no? Que un abuelo que está a punto de morir y yo predicaba 3 horas del evangelio, pero al final no aceptó delante de mí Jesús. 야, 진짜 구원은 하나님이 주시는 거구나. Yo me daba cuenta que de verdad la salvación solo viene de Dios. 이게 지금 내가 듣고 내가 믿은 게 아니구나. Y me daba cuenta que yo, es no porque tengo salvación, porque he escuchado, yo he creído en Jesús. 아들 3명이 다 정신과 약 먹는다니까요. Pues sus 3 hijos y tomando pastillas de problema mental. 알고 보니까 엄마 아빠도 정신과 약 먹더라니까요. Y sus padres también eran así. 근데 나중에 자기 아들이 살아나니까 너무 좋아하는 거예요. Y luego como su hijo recibió la sanidad, pues todos se ponían muy contentos. 그러다가 뭐 우리 교회가 뭐 우리 교단이 어쩌고 뭐 그거를 이야기하던 어느 날 감사하지만 이제 더 이상 오지 마라 하더라고. Y luego, bueno, había escuchado ese problema, a lo mejor rumores de la iglesia, no sé qué, y me decía que ya no tenía que ir a su casa. 낙심할 게 아니고 너무 안타까운 현장을 계속 보는 겁니다. Pero con esa situación no hace falta estar desanimado, sino viendo la situación del campo. 진짜 복음 없이 죽어가는 현장 본 사람은 그렇게 딴짓 안 합니다. La persona que ha visto que el campo estaba muriendo sin evangelio, entonces no puede hacer otras cosas tonterías. 정말 현장 본 사람은 쓸데없는 일에 시간을 낭비하지 않습니다. La persona que de verdad ha visto la realidad del campo no utiliza el tiempo por tontería. 늘 현장 생각하고 전도 생각하면서 갈 수밖에 없지. Siempre pensaría en el campo, pensaría en el evangelismo, iría al campo. 복음과 구원에 대한 그 소중함과 가치. Y luego sabiendo el valor y la importancia del evangelio y de la salvación. 누가복음 10장 17절에서 19절. Lucas 10, 17 al 19. 예수님이 이 70인 제자들을 둘씩 짝지어서 현장으로 보냈잖아요. Y Jesús, pues con esos 70 discípulos, haciendo un equipo de cada 2 personas. 이 현장 갔다 온 제자들이 기뻐가지고 막 예수님께 하는 이야기입니다. Y los discípulos, después de haber visto el campo, estaban muy contentos y diciendo algo a Jesús. 주여, 예수 이름 앞에 귀신들이 항복하더이다. Señor, es que delante del nombre de Jesús los demonios sí que rodillaron. 처음 예수 이름으로 귀신을 쫓아냈는데 귀신이 항복하고 떠나가는 일이 벌어진 거예요. Porque como primera vez en su vida, como dijo el nombre de Jesús, entonces podía echar fuera los demonios. 그러니까 예수님도 기뻐하시면서 그래, 내가 사단이
하늘에서 번개같이 떨어지는 것을 보았다. Entonces Jesús también se puso contento y decía que sí, yo he también visto que es Satanás y se cayó. 그러나 그거 가지고 들뜨고 기뻐하지 마라. Pero no estéis tan contentos solo por esto, 너희의 이름이 하늘의 생명책에 기록된 것으로 기뻐하라. sino que estéis contentos porque vuestro nombre está en el libro de la vida del cielo. 그 말은 구원받은 하나님 자녀에게 그거는 당연한 거야. Eso quiere decir que esta respuesta que ha recibido es algo normal para los hijos de Dios. 그 막 역사 일어나고 막 병 고쳐지고 그런 건 너무 신경 쓰지 마. 당연한 거야. Como diciendo, y sanar a los enfermos endemoniados, esas cosas no tan importantes. 너무 그쪽으로 신경 쓰다 보면 신비주의와 이상한 대로 자꾸 갑니다. Porque si uno enfocando demasiado en estas obras visibles, pues puede caer en misticismo. 복음, 영혼 구원 이거 놓치고 막 신비주의로 막 갑니다. Y luego perdiendo el evangelio y la salvación. 막 귀신 쫓아내는 집회하고요. Y solo haciendo conferencia para echar demonios. 은사 받는 막 집회하고요. Y luego haciendo esas conferencias para recibir dones especiales. 아니, 복음 전하다가 하나님이 주시면 받으면 됩니다. 은사. Bueno, mientras compartimos el evangelio, si Dios nos da un don especial, bueno, podemos recibirlo. 저도 복음 전하다 보니까 귀신 떠나가기도 하고 병이 낫기도 하고 그러대. Bueno, yo también cuando estaba compartiendo el evangelio, a veces sí que sanaba a los enfermos y también podía echar fuera demonios. 근데 그건 중요한 게 아닙니다. Pero estos no son tan importantes. 뭐 병 안 고쳐진다고 영원히 삽니까? Bueno, aunque uno no recibiera la sanidad para su enfermedad, que ¿quién vive para siempre? 그 병 고치면 영원히 사냐고요. Por eso, si recibiera la sanidad a su enfermedad, que esa persona no va a morir nunca. 어차피 갑니다. Sí, algún día tenemos que morir. 중요한 것은 영혼 구원입니다. Lo más importante es la salvación para espíritu y alma. 그러니까 말하자면 현장에서 이 예수 이름의 권세를 체험한 겁니다. Por eso los discípulos experimentaron la potestad del nombre de Jesucristo. 사도행전 13장 48절. Hechos 13:48. 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. Todos los que ya estaban preparados su salvación sí que creyeron en Jesús. 여기 13장을 자세히 읽어보면 그 지역에서도 이 바울팀을 굉장히 핍박한 겁니다. Si leemos bien ese capítulo 13 y podemos ver que había mucha persecución para el equipo de Pablo. 그러나 핍박이 있지만 그러나 영생 주시기로 작정된 자는 다 믿더라 그 말이거든요. Aunque había mucha persecución y todos estos preparados para la salvación sí que creyeron en Jesús. 아무리 공격해도 우리를 통해 복음 들을 사람 예비되어 있습니다. Aunque es que nos atacara muchísimo el mundo, pues sí que iban a recibir la salvación estos que están preparados por Dios. 뭐 이런 공격 받으면 교회가 전도가 어렵고 Pues la gente dice que si el mundo ataca a la iglesia, pues la verdad la iglesia sería difícil para hacer evangelismo. 거짓말하지 마세요. Pero eso es mentira. 저희 교회는 그 핍박 심할 때 한 80명 새가족 등록했거든요. Es que en mi iglesia, por ejemplo, cuando había mucha persecución, es que venía más de 80 nuevos creyentes. 작년에도 한 70명 새가족 등록했는데요. Y el año pasado también 70 creyentes nuevos venían. 오히려 성도들은 신앙의 본질을 찾아내고 더 믿음이 굳건해졌는데요. Y los creyentes, a través de dificultad, pues estaba buscando lo esencial del evangelio y teniendo más fe todavía. 우리 교단 핍박하고 나간 목사님하고 교회에 있어요. Hay iglesias que salieron de nuestra denominación y criticando de nosotros. 나가서 전도 잘하면 너무 감사한 일이잖아. Bueno, si esas iglesias si hicieran bien evangelismo, bien eso, dar gracias, ¿no? 그 나간 교회 장로님들이 그 자기 교회 목사님 또 얼마 전에 쫓아냈대요. Pero yo he escuchado la noticia que esa iglesia que salieron de nuestra denominación y los ancianos de sus iglesias otra vez echaron a sus pastores. 맨날 그거 하다가 어느 날 장례식 해야 되는데 Pues siempre peleando con esa manera, algún día pues iría al cielo haciendo funeral. 저는
신경 안 씁니다. 현장 속으로 들어가기로 했습니다. A mí no me importa esas tonterías. Yo decidí a entrar al campo. 우린 교인들 관심 없습니다. 불신자 전도 운동에 방향 맞추고 들어갑니다. Y nosotros tenemos dirección para salvar a no creyentes, no solo teniendo interés en los creyentes. 한국에서 공격하는 거는 세계로 뛸 수 있는 절호의 기회입니다. Y luego si Corea nos ataca a las iglesias, bueno, es una oportunidad para poder salir a otros países. 주로 뭐 캄보디아, 뭐 방글라데시, 인도 이런 위험한 나라들로 가니까 핍박하는 사람들이 안 따라오더라고. Yo, por ejemplo, me voy a esos países peligrosos, por Bangladesh, y Camboya, India. Entonces, los malos es que no me siguen para persecución. 얼마 전에 캄보디아 막 사람 잡아가고 죽이고 그때 제가 캄보디아 갔거든요. 작년 10월에. El año pasado, octubre, y todavía había muchos esos acontecimientos malos en Camboya, pero sí que me fui. 그러니까 핍박하는 사람 아무도 안 따라와. 얼마나 감사한지. Pues nadie, estos que estaban criticando del Evangelio, venía para mí. 한국에서 또 죽을 사람은 죽고 캄보디아에서도 살 사람은 삽니다. Bueno, los que tienen que morir sí que pueden morir aunque estén en Corea, y los que pueden sobrevivir aunque estén en Camboya sí que puede vivir. 우리 생명을 주관하시는 분은 하나님이니까. Porque nuestro Dios es dueño para nuestra vida. 복음 전하다가 하나님 부르시면 가는 거고. Por eso mientras estemos predicando el Evangelio, si Dios nos llama, iremos al cielo. 마지막 날에 우리 주님 얼굴 다시 뵙는 거고. Y último día en esta tierra, bueno, luego veremos a la cara del Señor. 그때 우리 사랑하는 주님 얼굴 보면 마음이 어떨까 한 번씩 생각해 봅니다. Yo a veces pienso que el día que yo vea la cara del Señor, ¿cómo me sentiría? 주님 얼굴 보면 얼마나 좋겠어. 주님 일단 한번 끌어안고. ¿Cuánta alegría me daría? Yo abrazaría y mirando a la cara del Señor. 그 찬송가에 보면 한국 찬송가에 보면 주가 맡긴 모든 역사 힘을 다해 마치고 그런 찬송이 있습니다. Pues la alabanza coreana, pues una alabanza dice que con todo nuestro esfuerzo y terminando la obra del Señor. 밝고 밝은 그 아침을 만날 때. Y luego pues encontramos ese mañana por la mañana con mucha luz. 요단강을 건너가서 주의 손을 붙잡고 사랑하는 주의 얼굴 배우리. Y cruzando el río Jordán y luego viendo al Señor y coger en mano del Señor. 나의 주를 Mi Señor y mi Señor. 내가 그의 곁에 서서 배우며 Y yo viendo mi Señor estando a su lado. 나의 주를 그의 손에 못자국을 보아 알겠네. Pues mi Señor, yo le reconoceré al ver su mano donde había esa herida. 나를 위해 그 십자가에 못 박히신 그 손을 보면 어떻겠습니까? Y al ver esa mano del Señor de herida de la cruz, ¿cómo me sentiría? 그 마지막 날에 주님 만날 거 생각하고 산다면 우리의 삶이 그렇게 사라지겠습니까? Por eso si esperáramos ese día que veamos en la cara del Señor y cómo estaríamos viviendo cada día. 마지막 날에 우리 주님 얼굴 뵈야 되는데 그렇게 돈 좋아하고 자리 좋아하고 음란하게 그래 살겠습니까? Pues pensando es el día de que estemos junto con el Señor, y cómo estarías viviendo solo cada día por dinero y por lujuria y por mi interés. 우짤라고 마지막에 주님 얼굴 뵐 때. Porque pase lo que pase, es que tenemos que ver cara del Señor algún día. 그 마지막 날을 생각하면서 오늘을 살아야 됩니다. Por eso, pensando ese día del Señor, y tenemos que vivir cada día delante de Dios. 현장을 보고 진짜 전도자의 마음이 회복되기를 바랍니다. Espero que ustedes puedan restaurar el corazón de evangelista viendo el campo. 우리 교회 여자 전도사님이 제가 붙인 별명이 행복한 전도자예요. En mi iglesia hay un copastora, pues yo le he dado nickname que es una evangelista feliz. 복음 모르고 종교 생활하면서 가정 문제로 너무 힘들었대요. Porque esa copastora pues estaba siendo religiosa sin conocer el evangelio, estaba sufriendo mucho por problemas de familia. 근데 동생이 임마누엘 교회 권사인데 이 언니에게 복음을 전해준 겁니다. Pues su hermana era diácona de iglesia Emmanuel y compartió ese evangelio a su hermana. 일주일에 한 번씩 복음 편지를 한 주 이렇게
매주 이렇게 했답니다. Entonces, una vez a la semana, pues estaba haciendo esa carta del Evangelio. 이제 복음 편지 5과를 딱 마치고 이야기하더래요. Cuando llegó ese quinto lección de carta del Evangelio y dijo, 복음 편지 6과부터는 메시지만 들으면 안 되고 메시지 듣고 1시간 현장 가야 된다고 이야기해요. me diciendo, hermana, pues a partir de sexto lección, pues tú no solo puedes escuchar el mensaje como ahora, sino tú tienes que ya ir al campo. 원래 그런 건 줄 알았대요. Entonces, ecopastora, y cuando decía eso, pensaba, sí que tenía que hacerlo así. 원래 그런 겁니다. 그래 하는 겁니다. Bueno, es así, tiene que hacerlo así. 이분의 남편은 알코올 중독에 도박에 폭력에 Es que su marido era alcohólico y luego adicción con juego y luego era muy violento. 그러면서 복음 모르고 교회 다니면서 종교 생활하니까 얼마나 힘들어. Entonces esa mujer que sin saber el verdadero evangelio yendo a la iglesia teniendo vida religiosa, ¿cuánto dificultad habrá tenido? 근데 이분이 복음 받고는 현장으로 갔는데 그날 두 사람이 예수님을 구주로 영접하는 걸 봤대요. Entonces esta señora, pues después de conocer el evangelio y se fue al campo y ese mismo día dos personas sí que aceptaron al Señor. 한 사람은 복음을 듣고 눈물이 글썽글썽 예수님 영접하더래요. Una persona pues escuchando el evangelio y llorando y luego acepta al Señor. 자기는 교회를 다니고 있었지만 이런 현장 처음 봤대요. Entonces esa señora, pues aunque estaba yendo a la iglesia, pues primera vez en su vida había visto esa respuesta en el campo. 너무 행복하더래요. Era súper feliz. 남편이 괴롭히고 집이 힘들지만 현장에 하나님 역사 보니까 너무 행복하더래요. Aunque su marido todavía tenía problemas y su familia también, pero al ver la obra de Dios en el campo, se sentía muy feliz. 이거 일주일에 한 번 하지 말고 매일 하자 이래가지고 2년 동안 매일 현장을 간 거예요. Entonces decía que es algo tan bonito, no solo una vez a la semana, sino vamos a hacer todos los días. Durante 2 años lo hacía todos los días. 자기에게 하나님 주신 미션이 있대요. Y ella dice que sí que Dios le ha dado una misión. 자기는 죽을 때까지 매일 현장 가는 거래요. Y ella dice que hasta último día en la tierra, pues todos los días iría al campo. 근데 막 씩씩거리면서 이상하게 가는 거 아니에요. Pero no yendo al campo sufriendo, 복음 누리면서 너무 행복하게 매일 현장 갑니다. sino disfrutando del evangelio, siendo muy feliz, yendo al campo todos los días. 진짜 매일 현장 갑니다. 이분. De verdad, yendo al campo todos los días. 주일 예배 마치고 또 갑니다. Bueno, después del culto del domingo también va al campo. 불신자 복음 전하고 계속 다락방 합니다. Compartiendo el evangelio a no creyente y luego haciendo aposento alto continuamente. 그 사람 통해서 관계된 사람 계속 파고 들어갑니다. A través de ella, pues como teniendo contacto con las personas, otra vez entrando a, 알코올 중독자부터 회사 사장님까지 하나님 문 많이 여시더라고요. pues desde alcohólico hasta gran empresario, pues Dios le está abriendo muchas puertas. 행복한 전도자. Por eso ese copastora, su segundo nombre es evangelista feliz. 그래서 지금 있는 교회가 2년 전에 아주 위기 만나서 무너지기 직전이었거든요. La iglesia donde estoy, hace 2 años había un crisis muy fuerte, estaba a punto de caer la iglesia. 이분 임마누엘 교회, 부산 임마누엘 교회 제가 추천해서 전도사님 된 분이에요. Entonces, ese copastora, antes estaba Iglesia Manuel Busan, pues yo la recomendé que fuera como copastora. 제가 주원교회 간다니까 따라오겠다는 분 제법 많았는데 전부 거절했습니다. Yo también estaba en la Iglesia Manuel Busan. Cuando yo decía que me voy a otra iglesia, muchos querían acompañar conmigo, pero yo corté todo. 유일하게 이분 전도사니까 같이 가자 해가지고 지금 같이 전도하고 있는 겁니다. Pero la única que yo he cogido para nueva iglesia era este copastora. 이분이 현장을 계속 가고 계속 현장 포럼하니까 성도들이 막 살아나고 깨어나는 겁니다. Pues ella como iba todos los días al campo haciendo foro del campo, entonces los creyentes al escucharlo sí que ellas se levantan. 같이 현장 가고 싶다는 분들이 자꾸 일어나서 같이 현장 가는 거예요. Y luego ya estaba levantando ese grupo que quería ir junto con ella al campo. 자꾸 현장 보다 보니까 이제 살아나고 Por eso, 이제 그 사람들도 전도할 수 있는 상태가 이제 오는 거죠. pues viendo campo, estando junto al campo continuamente, ellos también cambian su estado espiritual para poder evangelizar. 그래서 이게 중요합니다. 현장 보는 거. Por eso ver el campo es muy importante. 그래서 여러분이 현장에서 예비된 사람을 딱 만나면
첫 번째는 복음으로 그 사람의 근본과 근원과 영적 상태를 바꿔줘야 됩니다. Por eso ustedes si encuentran con una persona preparada en el campo, debería cambiar a esa persona de su fundamental y lo origen y lo estado espiritual con el Evangelio. 이 내용은 어제 하루 종일 말씀드렸잖아요. Pues el contenido sí que yo les conté ayer todo el día. 그리고는 말씀기도 전도 중심의 교회의 흐름 속으로 그 사람을 안내하는 겁니다. Y luego guiando a esa persona para que esté dentro de corriente de la iglesia, centrado en la palabra, en la oración, en evangelismo. 그리고는 예수님처럼 틈날 때마다 데리고 가서 자꾸만 현장을 보여주는 겁니다. Y también como Jesús, y cuando tengan tiempo y llevándolos al campo continuamente. 못 가면 현장 포럼을 통해서라도 자꾸 현장을 보게 만들어야 돼요. Si no pueden ir ellos, pues por lo menos que hagan el fórum del campo. 그러면 어느 날 자기 인생 가지고 자기 지역에서도 현장 볼 수 있습니다. Y luego un día llegará que cada uno y con su vida, con su campo, ya puede ver el campo. 복음 없는 현장의 비참함. Como el campo donde no hay evangelio es muy miserable, puede 이 verlo. 복음과 구원의 그 소중함과 가치를 발견하게 됩니다. Y también puede encontrar ese valor y la importancia del evangelio y de la salvación. 그러면서 이 예수 이름의 권세를 실제로 체험하게 됩니다. Y luego experimentando de verdad y la potestad del nombre de Jesús. 그러면서 진짜 영생 주시기로 작정된 자가 있구나. Y luego se dará cuenta que de verdad sí que está preparado estos que van a recibir la salvación. 이런 것들이 쭉 보이는데 어느 날 그 사람들이 복음으로 막 살아나고 치유되는 겁니다. Y un día ya veremos que estas personas recibiendo la sanidad y luego salvando, levantándose en el evangelio. 말하자면 복음이 살리는 현장을 또 계속 보는 겁니다. Y viendo que el campo sí que se salva a través del evangelio. 복음으로 사람이 살아나고 치유되는 복음의 능력을 현장에서 봐야 돼요. Y tenemos que ver el poder del evangelio a través de estar en el campo. 저희 교회도 예배 시간에 원색 복음을 듣다가 막 고함 지르고 의자 밑에 들어가서 막 벌벌벌 떨면서 우는 분이 한 분 나왔어요. Pues mi iglesia también es que a través de escuchar el evangelio y teniendo una relación que gritando y llorando y se mete debajo de la silla de la iglesia. 사람들이 데리고 나가려고 하니까 자기는 안 나갈 거래. Y la gente y quería llevarlo afuera, pero él decía que no quería salir de aquí. 나가면 자기는 죽을 것 같아. 여기서 자기는 복음 듣고 싶대. Y diciendo que si yo saliera de ese santuario, me siento que me voy a morir. Yo quiero escuchar el evangelio. 그리고 이분은 은혜 받으면 고함이 나와요. Pero esa persona, cuando recibe la gracia, empieza a gritar. 알코올 중독과 폭력 남편에게 억눌려 있던 게 막 터져 나오나 봐. Porque su marido era alcohólico, era muy violento. Entonces esa señora, pues si recibe la gracia, ya saliendo todo lo que tenía por dentro. 목사님 끝까지 안 나가고 본당에 앉아서 복음 듣게 해주시면 안 돼요? 그래라 그랬어요. Ella me decía, pastor, por favor, déjame estar en el santuario para que yo pueda escuchar el evangelio. Yo le digo, sí. 막 고함 지르니까요. 예배 분위기 좋습니다. Por supuesto, si ella empieza a gritar fuerte, pero bien, el ambiente del culto está bien. 혹시 뭐 귀신 같은 게 자기한테 올까봐 옆에 있는 성도들 막 정신 바짝 차립니다. Los creyentes que están alrededor de ella, pues están súper firmes para que este demonio a ver si entrará a ellos también. 아멘 크게 하고 막 얼마나 영적 분위기 좋은지 모릅니다. Por eso tenemos un ambiente espiritual muy bien, muy fuerte y todo diciendo amén fuerte. 나는 집사님이 우리 교회 온 건 너무 감사하다 그랬어요. Por eso yo le dije a esa señora que estoy muy agradecido que tú estás aquí. 사실 이분 서울에서 이사 온 분입니다. Pues ese diácona es que vive en Seúl, pero luego se mudó a Busan. 자기 영적 문제를 아무도 이해하지 못하고 도와주지 못하는 아예 우리 교회 이사 와 버렸어 서울에서. Entonces esa señora y decía que nadie le entendía su problema espiritual, su situación. Al final dice que vino a Busan. 예배 시간에 졸던 성도들이 막 정신 바짝 차리는 거지. Entonces por ella, pues los creyentes que estaban durmiendo en el culto ya se despiertan todos. 예배 시간에 현장을 막 보는 거예요. Pues en el culto ya pudiendo ver el campo. 지금 한 1년이 지났는데 병원에서도 정상
그 확인받았습니다. Pues ya pasó un año, pues esa diácona, ahora el médico dice que ya está bien. 이 뇌파 검사를 했는데 정상으로 나왔어요. Y hasta chequeaba el corriente del cerebro, dice que está bien 한 todo. 6개월을 소리 질렀는데 요즘 안 지릅니다. Durante 6 meses estaba gritando en el culto, pero estos días la verdad no grita más. 요즘은 전도도 합니다. Y estos días encima está evangelizando. 다른 어려운 사람 도와줍니다. Está ya ayudando a los que están sufriendo también. 복음이 살리는 현장. El campo donde se salva por el evangelio. 그래서 직접 간접적으로 자꾸 현장을 보고 눈이 열려야 돼요. Por eso la manera directa e indirecta, pues hay que ver el campo, hay que abrir los ojos. 그러면 귀신 쫓는 권세도 있게 하려 하심이라. 이건 뭡니까? Y luego Jesús decía, ¿no? Que para que pudieran echar fuera a los demonios. 아, 모든 현장을 가보니 모든 사람이 이 사단과 귀신의 역사 속에 고통을 당하고 있구나. Porque si vemos el campo, todas las personas están sufriendo por esa autoridad del demonio y Satanás, 사명을 깨닫게 되는 겁니다. entendiendo ya nuestra misión. 예수 이름으로 귀신을 쫓아내고 하나님 나라 이루는 이 전도의 사명을 깨닫게 되는 거예요. Pues entendemos la misión de evangelismo y para utilizar esa autoridad del nombre de Jesús para echar todo demonios y 그래서 한 Satanás. 사람이 복음으로 살아나고 현장 보는 눈이 열리면 사명 생깁니다. Por eso, si una persona se levanta y abriendo los ojos para ver el campo, sí o sí va a tener la misión. 그러면 사도행전 1장 3절 40일 동안 감람산에 모여 집중하게 되잖아요. Y Hechos 1:3, durante 40 días estaba concentrados en Monte Olivor. 사명이 생기니까 훈련 속으로 들어옵니다. Como ya teniendo misión y entrando al entrenamiento. 그전에는 훈련 과제도 꿈쩍도 안 하고 맨날 핑계 대잖아요. Pues antes, aunque decíamos que hiciéramos el entrenamiento, no hace. 복음으로 힘없고 현장 보는 눈이 열려서 사명이 생기면 훈련 속으로 들어옵니다. Pero si uno recibe la fuerza a través del Evangelio y viendo los ojos para ver el campo y luego si tiene misión, sí o sí ya empieza a hacer entrenamiento. 뭐 바쁘다 하더만 방법이 다 있더라고. Aunque uno decía antes estaba muy ocupado, pero luego sí que siempre hay manera. 뭐 휴가 낼 수도 있고 다른 사람 세울 수도 있고 방법이 다 있어. Sí, para hacer entrenamiento sí que puede tener tiempo y puede hacer muchas maneras. 훈련 받을 수 없는 시간, 경제, 환경 다 응답받게 만들어야 됩니다. Por eso, y tenemos que ayudar a los creyentes para que puedan recibir respuesta del tiempo y la economía y todo para entrenamiento. 여러분 이건 지금 제가 하는 게 아니고 예수님이 하신 거 지금 정리해 드리고 있는 거예요. Yo no estoy hablando de mi pensamiento, sino ordenando lo que Jesús había dicho. 그러니까 이 감람산에서 결국 그리스도 하나님 나라 오직 성령의 축복으로 증인되는 언약이 나와졌잖아요. Por eso Monte de Olivos sí que podía haber toda esta bendición de ser solo Cristo, solo reino de Dios, ser lleno del Espíritu Santo. 그 138의 언약 붙잡고 1장 14절에 본격적인 기도 속으로 이제 들어가기를 시작한 기도. Pues aferrando el pacto de Hechos 1, 3, 8 y luego entrando la oración de verdad como Hechos 1, 14. 그러니까 사도행전 2장부터 아무도 막을 수 없는 하나님의 응답이 계속 오게 되는 Por eso a 거예요. partir Hechos 2 y ya podía ver la respuesta de Dios que nadie podía parar. 예수님이 하신 거. Es todo lo que había hecho Jesús. 한 사람을 응답받는 전도자로 세워야 됩니다. Por eso tenemos que levantar una persona para que sea discípulos para evangelismo. 이제 시간이 다 돼가기 때문에 잘 기도하시기 바라고요. Espero que oren de verdad. 이 사도행전 2장의 응답이 오니까 이게 막 15나라 사람이 오고 본격적인 전도와 선교가 시작된 겁니다. Por eso Hechos 2 podemos ver que ya empieza evangelismo y misión de verdad y enviando Dios 15 naciones. 사도행전 3장 율법과 종교가 고치지 못한 사람이 이 복음의 유일성으로 살아나는 증거가 나옵니다. Y también Hechos 3 podemos ver que a través de la religión y las leyes no podían sanar a esa persona, pero con el evangelio sí que sanó. 사도행전 4장 핍박이 와도 못 막았습니다. Aunque había persecución, Hechos 4 es que nadie podía parar el evangelio. 사도행전 5장
아나니아 삽비라가 죽었어요. 시험이 와도 못 막았습니다. Hecho 5, Ananías, Sapira, aunque murieron, y por estas pruebas y nadie podía 사도행전 parar. 6장 히브리파, 헬라파 사람들이 붙었어요. 갈등이 일어나도 못 막았습니다. Hechos 6, entre hebreos y griegos, y tenía división, pero nadie podía parar. 사도행전 7장 스데반이 죽고 환란이 일어났지만 못 막았습니다. Y Hechos 7, aunque Esteban murió y luego se levantó tribulación, pero nadie podía parar. 오히려 스데반의 죽음을 보고 생명건제자 수천 명이 일어나 버렸어요. Y a través de la muerte de Esteban, y pues se levantaron muchísimos discípulos que entregaban toda su vida para el evangelio. 흩어진 자들이 사도행전 8장 사마리아를 뒤집습니다. Y los discípulos esparcidos, Hechos 8, y ya cambió totalmente Samaria. 사도행전 9장 핍박자 사울이 돌아옵니다. Y Hechos 9 es que Saúl era perseguidor de los cristianos y aceptó al Señor. 사도행전 10장 로마 군인 장교 고넬료까지 돌아옵니다. Y Hechos 10, como romano, ese Cornelio aceptó al Señor. 아무도 막을 수 없는 하나님의 역사. En la obra de Dios que nadie puede parar. 그 마가다락방에 일어난 전도 운동이에요. Es lo que se levantó como movimiento de evangelismo en el aposento alto del Marco. 그 역사를 체험한 사람들이 흩어져서 세워진 교회가 안디옥 교회입니다. Y las personas que experimentaron todo esto y siendo esparcidos, luego se levantó iglesia como iglesia Antioquía. 그거를 체험한 사람들이 팀을 구성하고 사역자를 준비해서 현장으로 들어간 겁니다. Y estos verdaderos discípulos que había experimentado todo esto y formaron un equipo y enviando obreros para el campo. 사도행전 13장, 16장, 19장 설명드렸죠. Hechos 13, 16, 19. 네피림이 꺾이고 완전 제자들이 일어납니다. Se ató ese Nefilim y luego se levantó verdaderos discípulos. 네피림 병을 치유하고 루디아 집에 시스템이 세워집니다. Y sanando enfermedad de Nefilim, en la casa de Lidia se levantó un sistema. 네피림 병을 고치고 두란노 이 전도 운동이 일어납니다. 지역을 장악하는 전도 운동이 일어나요. Y sanando enfermedad de Nefilim y luego se levantó un movimiento de tiranos para conquistar toda la región. 딱 그거 보더니 이제 내가 로마도 보아야 하리라. Viendo todo esto, y Pablo dijo que yo tengo que ver hasta Roma. 그 증거 가지고 로마서 16장에 30명 절대 제자 데리고 로마 복음화에 도전한 겁니다. Como teniendo todo ese testimonio y evidencia de Dios, y luego con los 30 verdaderos discípulos de Romanos 16 y empezando el evangelismo. 그게 마가다락방에 되어지는 전도, 안디옥 교회 도전하는 전도까지. Es que como aposento alto del Marco, ahí evangelismo se funciona y luego evangelismo que desafía en Iglesia Antioquía. 이번에 전도의 흐름 속에서 예수님이 하신 부분 중심으로 어제 오늘 우리가 집중했습니다. Pues viendo ese corriente del evangelismo, desde ayer y hoy hemos visto lo que había hecho Jesús. 결론적으로 예수님이 한 사람을 제자로 세우신 7가지 그 방법이 있습니다. Pues hay 7 maneras que Jesús levantó una persona para que fuera como discípulo. 그걸 정리하고 이제 마쳐야 되겠습니다. Voy a ordenar esto como conclusión. 예수님은 모든 사람을 찾아가서 복음 전해줬습니다. Jesús visitó a todo el mundo y compartiendo el evangelio. 그러나 진짜 정확한 복음에 순수하게 반응하는 사람을 선발하고 부르심으로 시작하셨습니다. Pero Jesús empezó a llamar estos verdaderos discípulos que reaccionaba con puro evangelio y con un corazón limpio. 자, 3가지 기준 말씀드렸죠. Pues yo he dicho ese 3 estándar. 복음에 반응하는 자, 말씀을 사모하는 자, 전도의 소원을 가진 자. Pues el que reacciona el evangelio, el que ama la palabra, el que tiene o deseo para evangelismo. 페루, 인도, 여러분 그런 제자 찾으시기 바랍니다. Por eso Perú y India y otros países que busquen estos discípulos. 찾으시고는 같이 먹고 자고 다녔습니다. 동거. Y luego Jesús convivía con los discípulos. 특별한 훈련을 시킨 게 아니고 그냥 같이 다녔다니까요. Y no hacía entrenamiento especial, sino estaba junto con ellos. 제자는 불러서 같이 다녀야 됩니다. Por eso los discípulos, ustedes deben llamarlos estando junto con ellos. 같이 먹고 같이 자고 같이 다니는 동안 그 사람의 진짜 상태 드러납니다. Porque viviendo junto, comiendo, durmiendo junto y yendo al campo, ya puede ver su estado real. 이런 설교 시간에 볼 수 없는 진짜 상태가 같이 있을 때 막 드러납니다. Porque cuando uno está viviendo junto con una persona, ya puede ver su
realidad 그 사람에게 복음을 적용시켜 주는 거지. y ayudando a esa persona que pueda aplicar este evangelio 그 사람의 근본, 근원, 영적 상태를 보게 도와주는 겁니다. y ayudando para que ellos mismos que puedan ver su estado espiritual, su fundamental y su original. 그래서 그 사람의 근본이 살아나고 근원이 치유되고 영적 상태가 바뀔 수 있도록 도와줘야 돼요. Por eso salvando su fundamental y sanando su original y luego cambiando su estado espiritual totalmente. 절대 사람 많이 모으려고 하지 마세요. Nunca deben intentar para juntar la multitud. 사람 많이 모아가지고 사진 찍고 하면 보기는 좋지 전도 운동은 안 됩니다. Juntando muchas personas y haciendo la foto buena para verlo bonito, pero así no se hace movimiento de evangelismo. 한 지역에 완전히 예비한 제자 한 사람, Pues en una región y encontrar con un discípulo preparado, 끝입니다. ya se termina todo. 빌립보의 루디아, Y Filipo y Lidia, 데살로니가의 야손, Tesalónica y Jasón, 고린도의 브리스가 아굴라 찾으면 끝입니다. y Corinto, Priscila, Aquila. Con estos ya terminan todo. 그 사람 필요하면 불러서 계속 같이 다니는 겁니다. Y llamando a esos verdaderos discípulos para estar juntos. 그러니까 특별한 훈련이 필요한 게 아니고 동행하셨어요. No hace falta entrenamiento especial, sino Jesús estaba junto con los discípulos, viviendo junto. 특별한 자료를, 교재를 꺼낸 게 아닙니다. Y tampoco y les sacó es una material especial. 같이 다니는 동안 그냥 보여지는 겁니다. Mientras estaba junto con ellos, sí que ellos podían ver todo de Jesús. 아, 정말 이분은 말씀 따라가는 분이구나. Y de verdad, esa persona está siguiendo la palabra. 정말 이분은 늘 기도하는 사람이구나. De verdad, esa persona siempre está orando. 정말 이 사람은 전도자구나. De verdad, esa persona es una evangelista. 같이 다니는 동안 보여집니다. Pues mientras estamos junto con la gente y que se puede ver con nuestros ojos. 그러니까 진짜 복음 누리는 사람, Pues la persona de verdad está disfrutando del evangelio. 진짜 말씀과 기도의 전도의 흐름을 따라가는 사람은 네. 밥만 먹어도 제자 훈련 일어납니다. La persona que de verdad está siguiendo corriente de la palabra del evangelismo, de la oración, aunque solo comiera, así que se levanta movimiento de discípulo. 제자 불러서 커피 마시고 운동해도 제자 훈련 일어납니다. Bueno, llamando a un discípulo y tomando café juntos, haciendo ejercicio juntos, solo con esto se levanta movimiento de discípulo. 모범. Es ser un modelo. 여러분 교제 훈련한다고 전도되는 거 아닙니다. Pues aunque hiciéramos ese estudio con materiales, eso no significa 전도가 entrenamiento. 되어져야 교제 훈련이 필요해지는 겁니다. Sino cuando ya funciona el evangelismo y necesitaría ya material. 자, 알아듣게 되시기를 바랍니다. Espero que ustedes puedan entender esto. 그러면 따라다니면서 생명운동도 구경하고 Y estando juntos y viendo el movimiento de la vida. 다락방도 구경하고 Y viendo movimiento de Darakpa. 새신자 양육 치유하는 거 다 그냥 보게 되는 겁니다. Y luego y viendo cómo hace la sanidad y cómo se levanta, alimenta a los creyentes nuevos. 그래서 보는 게 필요한데 중요합니다. Por supuesto es muy importante verlo, es algo necesario. 그러나 그거보다 더 빠르고 정확한 방법이 있습니다. Pero hay manera más rápida y correcta. 보는 것도 중요하지만 본인이 직접 하나님 역사 체험하는 게 더 중요해요. Ver también es importante, pero lo más importante es que ellos mismos que puedan experimentar la obra de Dios. 그래서 그 사람에게 생명운동도 맡겨보고 Por eso a veces dejamos que hiciera ese movimiento de aceptación 새신자 양육도 맡겨보고 y también dejando que nutriera a los creyentes nuevos 치유 대상자도 맡겨보고 y dando esa oportunidad que hiciera la obra de sanidad 다락방도 맡겨보고 y dejando que hiciera aposento alto 한 지역도 맡겨보고 y dejando una región entera a una persona. 아유 저 사람 아직 수준이 안 되는데 괜찮습니다. Bueno, podemos pensar que ese hombre todavía no tiene ese nivel, pero no pasa nada. 내 안에 계신 완전하신 성령이 그 사람 속에도 완전하게 함께 하시니까 Porque ese Espíritu Santo que es perfecto, que está dentro de mí, también está dentro de esa persona. 그걸 보고 분열하고 합니다. Esto lo decimos como compartir. 완전하신 성령이 모든 사람 속에 동시에 함께 하시는 걸 말해요. Porque este Espíritu Santo perfecto está en todas las personas al mismo tiempo. 연약한 사람이 그 연약함 때문에 하나님을 더 많이 바라보면 하나님은 더 강하게 역사하시는 겁니다. Una persona débil por su debilidad, si mira más fuerte a Dios y Dios puede obrar más fuerte a esa persona. 왜?
연약한 줄 아시니까. Porque Dios sabe su debilidad. 오히려 똑똑하고 말 잘하는 사람이 하면 성령 가만히 계십니다. A lo mejor la persona que es súper inteligente y habla muy bien, entonces el Espíritu Santo no hace falta obrar mucho, ¿no? 근데 막 떨면서 저도 잘 모르는데 예수는 그리스도 맞습니다. 떨면서 이야기하는데 성령이 더 막 강하게 역사하시. Pero hay persona que está temblando por vergüenza, por falto y diciendo que ay, solo Jesús es Cristo. Entonces ahí obra Espíritu Santo fuerte. 그 새신자 포럼 할 때 저 은혜 너무 많이 받거든요. Yo la verdad, escuchar foros de los creyentes nuevos siempre me bendice mucho. 그래서 막 수준 능력 따지지 말고 자꾸 맡겨 보시기 바랍니다. Por eso, no mirando ese nivel humano de los obreros, sino que los dejemos para que ellos puedan hacer. 그것 때문에 또 말씀 제대로 듣고 그것 때문에 기도하고 훈련 받다가 또 막 성장하는 겁니다. Porque por tener ese cargo ya empieza a orar más, empieza a hablar más palabras, así se crece espiritualmente. 그러면 이 사람이 지속할 수 있겠다라는 판단이 나오면 맡겨도 됩니다. 파송. Si vemos un obrero que sí que puede continuar con pues podemos comisionarlo. 이건 파송식, 세레모니를 이야기하는 게 아닙니다. Y no estamos hablando de como una ceremonia para enviarlo, 다락방 하나를 완전히 맡기고 한 지역을 완전히 맡기는 걸 말해요. sino es que dejando un aposento alto o una región entera a esa persona. A ese obrero. 조건은 지속입니다. Condición es como continuarlo. 말 잘하는 사람보다는 지속하는 사람이 낫습니다. La persona que sabe continuar es mucho mejor que la persona que habla bien, 말은 하나님이 더 잘하시니까. porque Dios habla mejor que una persona. 능력 있는 사람보다는 지속하는 사람이 낫습니다. Pues la persona que continúa es mejor que la persona que tiene mucha capacidad, 능력은 하나님이 더 크니까. porque Dios tiene el poder suficiente. 지속이라는 말은 시간적으로 계속한다는 뜻이 아닙니다. La continuidad no significa que repitiendo la hora. 어떤 문제와 상황이 와도 흔들리지 않고 복음 운동을 지속할 사람. Sino, aunque venga lo que venga, problema, dificultad, pero la persona que va a continuar ese movimiento del Evangelio. 그럼 이 사람이 지속할 사람인지 아닌지를 어떻게 합니까? Entonces, ¿cómo podemos saber que esa persona que se va a continuar o no? 저는 세 가지 기준을 가지고 봅니다. Yo tengo tres estándares para eso. 첫 번째 행복. Primero, felicidad. 복음 자체가 행복하고 전도 자체가 행복한 사람은 지속하는 게 어렵지 않습니다. La persona de verdad es feliz con evangelio, con evangelismo, sí que puede continuar. 열매 상관없이 내가 복음 받고 전도할 수 있다는 자체가 너무 감사하고 행복한 거예요. Hay personas que es súper feliz por evangelio, por poder hacer evangelismo, no mirando frutos. 두 번째 기준은 사랑. Número 2 es el amor. 정말 주님 사랑하고 영혼 사랑하고 현장 사랑하는 사람은 지속합니다. La persona que de verdad ama al Señor, ama alma y espíritu al campo, sí que puede continuar. 잘 안 돼도 갑니다. 오지 마라고 해도 갑니다. Aunque no funciona bien, yendo al campo, aunque el campo le dice que no venga más, sí que va. 영혼 사랑의 마음을 가진 전도자. Evangelista que tiene corazón, amando de verdad al alma y espíritu. 세 번째는 지속하려면 지속할 수 있는 힘을 계속 공급받는 시스템 속에 있어야 돼요. Número 3. Y para poder continuar es que tiene que tener un sistema para poder recibir la fuerza continuamente. 아무리 전도 잘해도 예배 무시하고 말씀 우습게 보는 사람은 지속 안 됩니다. Aunque hace muy bien evangelismo, pero no respeta al culto ni la palabra, esa persona no puede continuar. 말씀의 흐름 속에서 늘 기도에 행복을 누리는 사람은 지속됩니다. La persona que está dentro de corriente de la palabra y disfrutando la oración sí que puede continuar. 그러면 좀 말 잘 못하고 부족해 보여도 완전히 맡겨도 됩니다. Por eso, si tiene esas condiciones, aunque no habla muy bien, parece falta algo, pero no pasa nada, puede dejar ese cargo importante. 제가 담임이지만 저희 교회 이제 부교육자 3명이 생겼거든요. Yo soy pastor principal de mi iglesia y tengo 3 copastores. 자꾸 맡깁니다. Y yo les dejo las cosas. 근데 저는 부교육자들 설교할 때 은혜 많이 받습니다. Y yo la verdad recibo muchas gracias a través de este mensaje de mis copastores. 저는 부교육자들 설교 지도 안 해줍니다. Y yo no les mando algo para que predicar así. 제가 무슨 권한으로 설교를 지도합니까? Yo como con qué autoridad puedo dirigir 은혜 su 받습니다. predicación. Si no, yo recibo la gracia. 하나님의 음성 듣습니다. Yo escucho la voz de Dios. 정말입니다. 은혜 많이 받습니다. Es de verdad, yo recibo mucha gracia a través de 본인들이 ellos. 물으면 뭐 조금씩 뭐 필요한 거는 이야기는 해줍니다. Bueno, si ellos me preguntaran algo, sí que les dirían las cosas. 저보다 더 잘해요. Pero ellos hacen mejor que yo. 파송.
pues 자, enviarlos. 그러나 이 사람의 오래된 체질이 있어서 어느 날 다른 데로 갈 수도 있어요. Bueno, pero cada uno puede tener esa naturaleza de mucho tiempo. Un día a lo mejor puede ir a otro lado. 그래서 수시로 점검을 해주고 방향을 잡아줘야 됩니다. Por eso tenemos que chequear a ellos y dándole dirección para ayudarlos. 가서 보기도 하고 부르기도 하고. A veces yendo a su campo y su ministerio y luego a veces llamando que venga 그 점검하고 바로 갈 수 있도록 계속 메시지를 공급해 주는 겁니다. y luego dando el mensaje continuamente para que pueda tener dirección correcta continuamente. 이게 비슷한 내용이지만 예수님이 하신 제자 훈련 7가지. Bueno, esto es entrenamiento de discípulo de Jesús de 7 puntos. 다 했습니다. Ya 이번에 he hecho 할 거. todo. 그래서 뭐 다음에 여러분 또 만날 기회가 있을지 모르겠는데 이 말씀이 하나님의 말씀이라면 성취된 증거를 가지고 또 다시 만나게 되는 그날이 오면 좋겠습니다. Espero que podamos encontrar otra vez la próxima vez y teniendo evidencia de que Dios ya había cumplido todo ese mensaje que hemos recibido este 이번에 entrenamiento. 복음의 흐름 속에서 나를 발견했고요. Pues hemos descubierto de nosotros mismos a través de corriente del Evangelio 두 번째는 전도의 흐름 속에서 우리의 사역을 지금 점검했습니다. y a través de corriente del evangelismo hemos chequeado nuestro ministerio. 나중에 이제 11시 수요예배 시간에는 기도의 흐름 속에서 이제는 보좌의 캠프가 시작되는 여러분이 되기를 바랍니다. Y ahora ya el mensaje que vamos a recibir es como a través de corriente de la oración y vamos a ver ese campamento del trono. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te damos muchas gracias. 여러 나라의 귀한 전도자들, 주의 종들을 만나게 하시니 감사합니다. Gracias por esa bendición de encuentro con varios países de evangelistas. 미천한 종이 하나님의 말씀을 대언했습니다. Aunque soy débil, pues he podido transmitir tu voz. 복음과 전도와 기도의 흐름 속에서 성경적 전도 운동이 시작되게 하옵소서. Estando dentro de corriente del evangelio, del evangelismo, de la oración, que se levante ese movimiento de evangelismo bíblico. 이분들이 가는 곳마다 하나님이 예비하신 절대 제자들이 일어나게 하옵시고 Todos los lugares donde ellos estén, que se levanten ese discípulo absoluto preparado por ti. 네피림이 꺾이고 하나님 나라의 일이 이루어지게 Y 하옵소서. atando ese nefilim y que se levante la obra de tu reino. 이분들이 가는 곳마다 하나님의 영광이 나타나게 하옵소서. Y que veas tu gloria a todos los lugares donde ellos estén. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.